On est en train de parler de la puissance d'une idée. Point de départ de toute réussite entrepreneuriale. La puissance d'une idée. Uwezo ya mawazo. Uwezo ya wazo fulani. Njo mwanzo yenye mtu anaenda weza. Hakuna mwenye atarehisiraka bila ide. Hakuna mwenye ataimpactaka, mwenye atafanyaka kitu bila ide. Nilifurahia benye bameongea. Banaongea kema ide ni za tron. Na PDG Jarnia amesema kuko mtu mwenye anaficha ide yake asema taiba. Leo mimi nakwambia hakuna vya kuiba tena. Ni za tron zinala ku internet. Wetu kwa naongea unaweza iongea mtu anakusaidia. Hata mtu aibe ide yako, tu es original, tu es unique. Haezi fa chenye wewe utafanya. Sawa? Voilà pourquoi je suis servant de Dieu. Nilimedite dans Genèse, comme le dans la Bible, Genèse, chapitre 30, verset 29, tutashuka kidogo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tusikwe baridi wapendwa. Genèse 30, verset 29, inasema, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. 30. Car le paix que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? N'est-ce pas une idée? Tout qu'on a fait au sommet. N'est-ce pas une idée? Ni idée yenye Jacob alikuwa nayo. Jacob alitumikiaka ongle wake banamuita Laban. Na Mungu akabariki matrupo, mambuzi, mangombe za Laban mpaka yeye na kuoa yake. Aliowaka natumika 7 ans banampa Lea, tena après 7 ans banampa Rachel. Miaka ya mingi akatumikia ule ongle. Kisha akakuta après anasema à la fin, moi aussi j'aurai quoi? À la fin, quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Mpaka lini ndakuwaka mfanyakazi wa watu? Parce que entrepreneuriat inatusaidia kukuwa ba boss wetu sie peke, n'est-ce pas? Bali tutia kuma afishe wanakuwa naandika PDG. Ose mulikuwa nawaza tuko ba grave, tuko tusanyie. Ni ile idea yenye tusha anja na tunai active basi. Na unakuwa na idea yako yenye unaanja. Nilibarikiwa kuona Jacob avait une idée na akasema mpaka lini ndakutumikiaka. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je aussi pour ma vie? Ile njo ma revolte zenye zineza tupatia idea ya kusema trop c'est assez. Sawa? Na tunakuta ke Jacob akapata idea, nilifurahi hapa. Jacob 31 anasema Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi tout ce qui est idée à Jacob, saba namuuliza unapenda nikufanyie nini, unapenda utumike vyako? Est-ce que uko na idée? Nilifurahia Jacob avait une idée. Uliza mwenye uko pembeni yako, uko na idée? Sasa hivi akikwambia unapenda tukufanyie nini, est-ce que tu as une idée? Jacob akasema, tout agneau tacheté et maquetté et tout agneau noir est parmi les chèvres. Tout ce qui est maquetté et tacheté, ce sera mon salaire. Amen. Ile njo nilibarikiwa amo na nikasema non. Tusome na Bible. Mu Bible muko entrepreneuria ya bien. Mu Bible muko benye baliweza kureisiri. Akasema kila mbuzi
yenye itakuwa tachete na itakuwa kwa marque fulani. Zenye zitakuwa ville ndio zitakuwa salaire yangu. N'est-ce pas une idée géniale? Wapendwa, tuseme mimi niko mwalimu, mimi napenda ile tuongee. N'est-ce pas une idée géniale? Hakwenda tafuta kusema mimi naacha hii kazi juu niende créer vitu yenye biko extraordinaire. Souvent ma idée zenye tuko nazo atake futur PDG ou entrepreneur, tuko na ma idée za ohe za ajabu. Maana kunaongea idea mtu mwingine aliniambiaka ase mie mama Esther, idea yangu haiko kuanja chini gisi wewe ulianjaka. Mie ndauzaka Galerie GTB. Nikaanguka chini nikasema kumbe si hatukupata ma idea. Mpaka leo mimi namuona iko nenda mumigulu ati ambo atauzaka ile GTB. Tuseme mchiswahili tu. Na kwa kabisa kabisa. Alors, kumeisha beaucoup d'années parce que objectif ya hii conférence ndio panataka panel. Tunapenda leo tuanje. Si ndio? Usingoye uanjaki après 10 ans, après 30 ans, ndio yenye papa presi konaongea. Commence petit pour devenir grand. Souvent tunakuwa na ma idées zenye zinakuwa hors sujet ata. Unakiangalia mwenye unasema atauza Galerie GTB, unaosa kama na Galerie GTB sasa batayuzishaka kutakuwa probleme gani? Bon unakosa kama libilota badi uliza mwenye uko pembeni yako, est-ce que idée yako iko mon raisonnement? Tukwe na kuwa na ma idées zenye ziko saza Jacob. Est-ce que ziko mon logique? Munisaidie tu tuongee. Est-ce que ile idée iko mon logique ya ule dada? Ni idée ya bien, anapenda uzake Galerie GTB, c'est bon. Est-ce qu'il est comme logique? Et puis kumeisha ilikuwa sa tulianja as fête bientôt tout à fait 10 ans ku année prochaine 2026 tout à fait 10 ans. Mimi niko naendelea pole pole mais angali na vision ya kuuza GTB. Ni idée mais haina logique. Nisaidie kuambia mwenye niko pembeni yako mguse kwa na idée yenye comme logique. Repasser à tabanduku kitu yenye ko simple. Jacob avait une idée yenye ilikuwa na logique, akasema juu niko mulisha, niko na saidia miombangu nimetumika naye. Idée yangu nikipata tu séparer donc ndakuwa na mambuzi zenye ziko tachete, zote zitakuwa salaire yangu. Na Biblia ukiendelesha Biblia inaonesha ke Mungu akabariki Jacob akampa ma strategie afaye namna gani juu ile mambuzi zote zikuwe tachete na akapata franga, akapata mambuzi na après akabeba vitu wake na babibi yake na shakwa très riche à partir d'une idée yenye iko na logique. Alors la puissance d'une idée, cha kwanza ukue na idée yenye iko réel. Tusikue na ma vision zenye mie ndakuwa président c'est bon. Mais avant quoi président, anja ata kukua na anja himabilalo mu quartier, anja ata mu selile, anja ata mu sindio. Njoo unaona mtu ashabakia na mafrase, nous n'avons plus besoin de phrases, ça $10. Sawa? Sawa? Et jour unaona katushakuwa na maorgueil, j'ai étudié, je suis licencié, mais nous connaissons lomba mwenye hakusomaka. Mimi nilijirevolta kana mimi nikakuwa na idée comme Jacob nikasema non, je suis marié. Si ta dépendre kwetu kuko franga, ku belle famille kuko franga, mais nikasema je dois travailler ndaanja chini. Nikapata watu bakunicheka sana nilianjaka ni parler kwanza kwa fête. Nikaanja coupe couture. Dema yangu mumwaka nikutani kuna pedale. Kupedale iko ngufu. Munaona niko mnene unapedale, banajua bwanako, banajua belle famille. Akaniambia uko natupemua demai, unapemua bwanako. Nikasema donge nibakie tu madame tel, mais mafikiri ya kupata franga na iko nanimaliza. Les jeunes filles, allô? Les jeunes filles, allô? Le mari n'est pas une banque. Sawa? Unaweza umepata bwana, umepata yote. Haiko yote. Kulikuwa na kwa mabezo niko na bezo ya plan. Bana ni reporter ke batanuzia plan de kumwezi wa 3. Na mariage ni ya le 20 décembre. Ni nalia mimi nateseka ndinisha atingwa. Haiko kutingwa na usuko na mikono. Ambia mimi niko pembeni yako. Kila mtu angalie mikono yake badi.
Tusikuwe na bebesha maisha babwana au kubebesha maisha bazazi. Tu es capable, tu peux aussi réussir. Alors nikakuwa na idée na Mungu akanibrize, wewe njoo utaanja ile kazi. Mimi ndio nikuwa mwanafunzi wa kwanza, nikapedale ilikuwa na luma na busiku mimi nalota na niko na pedale, mimi nasema ngose nishateseka. Mais après mwingine mtu akapita kasi, mama unashonaka. Nise niko najifunza, nikapata mwanafunzi na niko deja mkolo. Nikatafuta mwalimu akifundisha ule mwanafunzi. Sini franga $60 banakupa yo billet. Nikona mtu analipa na mimi niko najifunza na anakuwa mwanafunzi. Après nikasema okay nianje nifae statut, nifae marmo ONGD, nika créer watu wakasema nikafunga ile boutique ya ma accessoires, nikasema na mimi na créer copy yangu nipime tu. Badi na we pima. Ambia wewe niko pembeni yako pima. Pima chini. Anja tu vile. Wakati yenye mtu anapata ide, inomba kitu yengine, unakuwa na colère juu ya vie yenye uko napitia. Donc colère sainte yenye hautenda gombana na watu, yenye hautenda iba. Mama anatuambia, mimi nafurahia ile question. Anasema upate stratégie yenye utapata franga kuvoiser légalement. N'est-ce pas? Légalement unafaa cop. Mimi naanja tu hapa nikanjama emission ku radio, ba mama mutakuwa na kiaji kweshi Mungu nashani pana sauti, mimi naongea mbio mbio, nikakuwa na lumiririri ya maemission. Unajua kutafuta franga. Mumama tina na kwa iko na sukula tu. Ule mama tinini na wengine ambao siko na demba tunajua belle famille yake yao bwanake. Nilitafutaka franga zangu juu nikwe msaidizi anayefaa. Dependance inaluma. Unaweza kufa juu kukatalia plande. Unaweza kufa juu kwenu kulikuwa mariage, munakosa cotisation, nerunaki yako ti bwanangu. Eske mtu anaenda sema ti bwanake? Mtu anasema tulipata hizi. Me kama hauna kazi sasa ushalunga, bwanangu mimi nilitingwaka au kutingwaka. Na uko na akili timamu, tu peux travailler na unasaidia Bwana. Amen. Ba jeune garçon usiowe mtu mwenye unatreze ku 10h deja na kuomba plans. Kumbe anakutumia taka mega ka kusema chérie mimi na merci pour l'amour. Mnafurahi. Unatreze mtu ku 10h deja 10h30 message ya plan. Haya itika hata bie. Hauje kama vitabana na we unatosha ile mbegu yenye bametuambia semasi yako unamupa ule dada la unampa plande ata yeye ni materialiste. Vraiment kwa sfete tunaformer ba jeune fille kukua ba responsable. Mpaka unaweza ishi naye unasema mtu fille kweshi halomba lombaki. Estime de soi attaque femme na unajua nini neza pata franga. Alors ile ide yenye tunasema inomba ide ikue réel. Na mtu anakuwa na maide za mingi, mais angalia ide yenye iko selon tes pensées, selon tes talents. Ide yenye unaweza weze, yenye pale tu kwenye huko. Mimi sikuendaka mbiambali nikasema ndafundisha ba mama kazi za mikono. Okay. Na mie nishone ni ba embakteke mtu aneza shona na mtu aneza faa kazi ya mikono. Parmi tes 10 idées, 20 au 30 idées, chagua mwata leo yenye utonoti. Lakini ngisi mimi nafurahia Papa Presse. Munamona iko kameme Bogart alisoma kasi ndio. Lakini unakuwa nenda repasere watu. Gisi tu kwa pesa kunaweza itika. Tukue wazi. Ukipata ile ide utaikemea kwa jina la Yesu. Utaikemea ile ide tu. Yeye anaenda mumigulu, anaenda leta manguo ana repase. Anduka tutaongea inomba ndambia ba mama fulani a suivre. Inomba tuangurajane. Ambia mimi niko pembeni yako tuangurajane. Si ndio ukisikia iko na ile service unamuita. Alors, tukue na maide zenye unasema hii mimi naweza iweza. Na engine kitu bienye tumepitia mu maisha. J'avais une idée de promouvoir les femmes parce que na esprit ya kudépendre totalement.
Mie nilichukiaka via dependance, ili nitesaka. Mnajua kudependre. Bageni wanafika pale unaita tu papa. Na iko mbali telefoni inafunga, kisha unaenda ambia bageni basi papa, basi rezo ishakatala. Si utafute mboka ubasongee. Alors, ikanipousse kusema je vais révolter les femmes, ba ishi les aides. Dieu nous a créés comme une aide semblable. Dieu nous a donné des talents, des capacités. Amen. Uko capable, Mungu alikutia kama vifaa na wewe unaweza weza. Alors, souvent ce que Dieu nous appelle à faire, tunakuwa na tulibipitiaka. Ulipita muhumiliation, kisha sema mi sitapendaka mtu mwenye tikala kwa watu ba muhimiliaki. Soit nilipata humiliation muangle fulani au experience papa presi alisema alikuwa na repasera kasokulu wake. Kweshi Mungu niko namsaidia un jour njo kope yake. Alors uliza mwenye niko pembeni yako, bien uko na traverser leo. Gose njo mko destiné, mutingize tu mwambie. Mutingize pole pole. Vile venye biko na kulilisha. Tu peux être une solution. Ile nuko nasema tuti sita itikaka ba fille bakwe na zala bazalie mu quartier. Tu peux créer une organisation pour aider les filles balunge na biko vierge. Tunaanza kusanya bambili batatu, après unabafundisha kazi za mikono, unakia kwa sfete, tunakupatia kwa walimu. Unaona nushanja organisation kubwa. C'est possible. Amen. Mina maliza. Alors, wakati yenye unaweza accepter, unaanja chini, robe mbili, robe tatu. Mina natembezaka mukavera. Memu, kuko batu mingi benye banapenda tu banje muma boutique. Mie naolewa kwenye kuko magaleri. Bwanangu biko na magaleri, c'est bien lui le gérant. Mie nilikosa mulango ku galeri zetu. Akumbe Mungu mie alikuwa ananiforme ni juu ningekuwa kagate ninge mara mwa milango, kumbe sina ile experience ya kuanja chini. Mimi nafika kwa mtu na kavera hodi na makucheka hodi, mimi nabeba hirobe ase mimi sivalake za Chine, sivalake za Tanzania. Pole pole mamunge ona bure, bwanangu alinilete unapepelea watu pole pole, mimi narudi. Eske haiko mazarau? Wenye muko na magaleri. Lakini niliperseveraka kuanja chini na pole pole. Na mpaka nimefungula ile boutique, siko mimi nishakatala dependance yenye banipe tu vya bure. Mimi nalipaka loyer niko mu Galerie de la Paix na tuko na magaleri. Si ndio? Mimi nalipa loyer, mimi nalipa vyote na inanisaidia kujua ndaua kidogo, mimi na mie inanisaidia okay, injo responsabilité. Pole pole hirobe ikakuwa himbili hitatu, niko na nimeanja enda mimi narangura na basi niko kwenye niko. Ya mwisho inomba uaccepte kueshue na kureeshue na kuanja tena. Pale ndio kwenye watu mingi banafata uwa maide. Tuko peki, mimi nilibaelezea ke nishafungula hii na hii na hii, mpaka nikenda jipata nikasema akose asfete hii masomo na hii business ya steel dam, akose ile ndio mimi najisikia. Mimi nishafunga na kufungula. Papa presi aliongea juu ya terrain, kujua terrain nye ukwamu. Imaginez nilifungula ka boutique ka prêt à porter ya masaka me ya bikwembe na hibraselena. Est-ce que Butembo tunajua ile style? Ni style ya East Africa. Nikakuwa na ratia jusi kuetidie milie. Etidi milie. Kujua milie nye ukwamu. Butembo banavalaza magaze. Tunafungula za magaze. Tufungile mapreta à porter za kubandika bandika. Mimi nana uzahi robe muize. Mimi nongeza koka kwembe. Nina bipenda me. Habi kuendelea. Mimi nafunga. Il faut s'adapter au milieu. Alors, wakati yenye unaweza kuwa na ile idée, ya mwisho mimi namaliza na niko nasema il faut du courage. Mimi nakwambia leo courage. Nisaidie kuambia mwenye niko pembeni yako courage. Courage. Tuko na histoire na témoignage za trop, hatuna muda. Mais courage inakufikishaka kwenye unasema okay. Na mimi leo nilipenda nifike hapa. Ukishindwa haiko kusema ke hauweze, ni processes ya kufika
kwenye Mungu anakungoya. Amen. Après courage, il faut la détermination. Ukiona ile idea yako iko bien, ukwe determiné. Hata batakucheka keni ya mubaya, haiko ya bien. Wewe ukwe determiné kenda fa élevage, au ndatafuta nikwe na Afrika jardin, au nianje couture, au nianje boutique, au nianje kitu gani. Na après détermination, il faut la discipline. Unakuwa na discipline ya kugérer ile pesa pole pole tu, na kumwisho il faut un mentor mwenye anaweza kuakompanye. Unatafuta mtu ulikuwa mo bienye binanifanana. Unaenda kwenye iko, malheureusement ici ya Butembo hatuna ba mentor wenye wanatuambiaka kweli. Mimi nakumbuka wakati nilitakanja business ya marobe, nikapata passeport, il fallait niende Dubai, nikakosa wa kunipeleka. Nilikuwa nafika kwa mama wenye wanaenda sasa, franga yako ni za kidogo. Mimi nawaambia haiko problem ya franga kidogo. Si mimi nezenda hata mimi nakula rasu wa mwavyo mimi narudia. Wewe unipeleke na basi. Mtu asi hapana, bali katala peleka na mpaka bakaenda bakaniacha. Bwanangu akanianguraje, utaweza tu. Enda utafika. Na mimi nikajitupa determination, nikajitupa mu njia tu, kaenda na nikafika. Mema ombi yangu tukue ba mentor venye tutasaidia generation yetu. Mtu anakia kuambia usimwambie tu réussite, mwambie na maeshek na gisu shindwa kaanja na unamwanguraje ke naye anaweza. Uko tayari kumandora. En tout cas maombi yetu gisi tu kwa pasie wote. Que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur. Mina isema kama mtumishi wa Mungu. Mungu akupe ile idea yako, ile haja. Tu veux être qui? Tu veux faire quoi? 2026 utakia témoigner na Mungu atakupa ukwe tu na courage na determination na uanje tu vile. Anja kwenye uko, anja mumwaye yako na Mungu atatembea na wewe. Que Dieu vous bénisse. Amen.